मते ए संकट कर पारी नारायण हे सखा हो हरि हे श्री सत्य जुगर नृसिंह अवतार मारिल हिरण्य कोशी हे हरि मारिल हिरण्य कोशी हे भक्त प्रहलाद राजा करी तुम्हें दीन बंधु हे हरि मन रे अछ बसी दीन बंधु हे सखा सत्य जुगर भगवान नरसिंह अवतार होइथिले हिरण्यक नख कोणरे बिदारी थिले तांकर भक्त प्रहलाद को उद्धार करथिले इंद्र पद देइथिले बा राजा करिथिले सत्य जुगर कथा गला तापरे ओहो त्रेतया जुगरे राम अवतार पिता सत्य गल मन हे हरि पिता सत्य गल मन लंकार रावण बधिल आपण नारायण नारायण हे हरि राजा कल विभीषण नारायण हे सखा त्रेतुआ जगह भगवान राम अवतार जन्म ग्रहण नहीं लंकार रावण को बध करिथिले तांकर भक्त विभीषण लंका गढ़र राजा करिथिले सत्य गला त्रेतुआ गला बाबू आसे गला वर्तमान द्वापर युग ओहो द्वापर युगर कान्हा अवतार महिला गोपींकर मन हरि हे हरि महिला गोपींकर मन कंस को विनाशी भुवर उस्मासी नारायण नारायण हे हरे राजा कल उग्रसेन नारायण हे सखा द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार कंसर बंदी गृह जन्म ग्रहण करथिले कंस को विनाश करथिले उग्रसेन को राजा करिथिले सत्य गला त्रेता गला द्वापर गला वर्तमान आसे गला रे बुआ कली जुग रे महिमा रे कहा के का बोली कोहेमा वेला कार कथा बोली रे कोहेमा होय गो बुआ सखा ए कली जुग रे बोध अवतार भक्त संग हेलो संग हे हरि भक्त संग हेलो संग जय देव बाल नाम संकीर्तन दीन बंधु हे हरे वस्त्र मान कल रंग दीन बंधु हे सखा मर्त्य मंडल देह बही मरई वाला जन्म जदि हेछ बाध्य मृत्यु अछरबा मोर बाट सुनिश्चित तो सखा हो धीर पानी पत्थर काटे हरबर हेले आठु गोड़ फाटे हरबर हेले आठु फाटे एही स्तंभ रे देले मन एही स्तंभ रे भगवान वेला एही स्तंभ रे ही भगवान वर्तमान महाप्रभु देखुछ सकल कर्म करुथिबा मनर सूत्र न छाड़िबो मनर सूत्र न छाड़िबो बेस बेस सखा हेतले कथाय अछि का बोलछ नाहंति स्थामे वैकुंठ जोगिन हृदय नच मद भक्त जत्र गावन्ति तत्रम तिष्ठामि नारद वेला पिला जेते बेले भगवान को उद्धव पचरिथिले का बोलथिले हे भगवान तुम केन जगह रे सहरी तुमको खोजी खोजी
हैरान है जैसे तुम्हार देखा नहीं पाए তোমার আদি অন্ত মুই নেই পায় প্রভু বলে की दर्शन नहीं पाए बोले बाबा हाँ हाँ। আচ্ছা 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 तो से जगह भगवान कहाँ बोले কা বলে नाहन तिष्ठा में वैकुंठे मो वैकुंठ पर न था ন থা जोगी न हृदय न च कि जोगी मानकर हृदय न था ন থা मत भक्त जत्र गावंती मोर भक्त जो जागर मोर नाम गावतसी মুই সে জায়গারে আবির্ভাব হেগরি सही जागर में आविर्भाव होइतिसी बोली कहू छ আচ্ছা 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 सखा ও ना बाबी ना जो समुद्र पसैल भई घोर विपद বেশ বেশ ये संसार सागर तरिबाकु हेले एका बाबा स्वामी স্বামী পাদবেলা स्वामी हेले जे भगवान বেশ এই বেশ সংসারের ভগবান মানব জন্ম দিয়েছে বেশ বেশ মানব জন্মের মুক্তি পাবার গেলে স্বামী হেলে যে ভগবান হ্যাঁ। সেই ভগবান কা চরণাবিন্দরে ভাব ভক্তি টিকে লগে লগে দেবাকে পড়বা বিলা কি পরে ভাবরে মন ধ্যান তাল লজ টিকে লাগিছে এটা কাই যুগ এটা বর্তমান কলি যুগ এটা হচ্ছে কলি যুগ হ্যাঁ। তার অর্থ হলা কলিকে যুগ কলিকে যুগ কলি যুগর মনিষ কলিকে যুগ যুগ যদি কলিকে যুগি কর চলমা কেতে বরস বাঁচমা অতকা 2-4 বরষ অধিকা বচমা জবিলে যুগ না বলে ডিংটাং ডিংলাং অধা দিলে গলে ছাট তো সে কলি যুগর ভজন টিকে আমা বাবা আচ্ছা 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 কেনতা বতরে কেনতা বতরা আউছে এইটা মিছা মায়ার দুনিয়া রে হে বুঝি নাই পারু মনুয়া তোর বুয়া মা তোদের পাঠ নেই পড়াই গাব কেনতা ইরা কেনতা করে মিছ হলাই মিছ দুনিয়া হলাই লোক নেই নেই হেডে ঘর বানাতে হেডে জমিন একর একর নেতে হেনতা ভাবছ তুমি কেনতা সে আর আজ ঘরো তুমको फोन কলে যে কেনতা সে কাম বইলো তুমি কাম বইলি করে কহলো এ বুয়া কা মানি মোর ছুয়া পিলা ভাল ভাবে অছন কা মানি বলে সত কথা কহলো হ্যাঁ সখা ইটা মিছা মায়ার দুনিয়া রে বুঝি নাই পারু মনুয়া এইটা মিছা মায়ার দুনিয়া রে বুঝি নাই পারু মনুয়া यदि नचार कर तू कुनुआरे बुझी न पारू मनुआ यदि नचार कर मैं कुनुआरे बुझी न पारू मनुआ काउ मरी गल कुइली बोलू छे काउ मरी गल कुइली बोलू छे कुइली बोलू छे कुइली बोलू छे काउ मरी गल कुइली बोलू छे কা বলুছে से कुइली का बोलू छे जानी কা छे বলছে मुई तो हेती है रोजार कोनिया रे बुझी नहीं पारू मनुआ এইটা মিছা মায়ার দুনিয়া রে বুঝি नहीं पारू मनुआ सखा जगन्नाथ दास तंकर भागवत ग्रंथ रे लिखिछन কা বলি লেখলে पद पद के सुधारस যাহা কহিলে জগন্নাথ দাস कहिले जगन्नाथ दास जदि पद पद के सुधारस नहीं थिबा নেই থিবা अमृत रस नहीं थिबा भाव अर्थ नहीं थिबा থিবা मीनिंग शब्द नहीं बाहर थिबा गीत गाउथिले গীত গাইকি লাভ নেই ন गीत गाई कर किछि लाभ नहीं कि डोन नाची कर भी किछि लाभ नहीं तो पद का बोलु छे কা বলছে इटा मिछा मायरा दुनिया रे আচ্ছা 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 ए विश्व ब्रह्मांड होचे गुटे মিছ मिछा मायरा संसार ए मिछा मायरा संसार रे आमे मनुष्य माने केते दिन लगे जन्म नहीं छु जानि छु কেটা দিন লাগে সব দিন লাগে हेंता नहीं सखा কেনতা সে दिना चारे करतुई कुनुआ আগো आमे होछु 4 दिन लगे कुनुआ आइछ बाबू हां कम है কমিও ঠাইন ঠাইন আপনার বাপার না কেন হ্যাঁ নন্দরায় हां তুমি রোজা করে পুরো हां हाय हाय তাও মতি মারিও কারণ অভাব আছে ভাই নেই না কেনা ডন না দিছো বুঝছো না না সে কিন্তু এই গুণ কে তুমি মালি পিঞ্চরি মজুর পর গুজর পর কেনার খুঁজিছ খুঁজিছ হে কথা ঠিক ও ठीक আছে बापा आपण टिके बसी के रहन
पहला मोर भजन टा सर ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର तापर मैं कहि दउछ आपन गट हला सखा दिना चारा करती कुनुआ आमे 4 दिन लगी कुनुआ आइछो केन ना से 4 दिन ओ से 4 दिन केन केनटा हाँ हाँ गुटे बाल्य अवस्था 1 शिशु अवस्था 2 युवा अवस्था 3 वृद्धा अवस्था बोले से 3 गुड़िया बेल के जदि दरकार पड़बा हेनु दिने कोटी भी जीवा किछि ग्यारंटी नै न मनुष्य जन्म सत कथा आजिर जीवन काल नहीं अरे बासी तीर के आस नहीं हुएला बासे थिर के आसने हाँ तो दिना चारे कर तुई कुनुआ कुनुआ केन के जासन क्या लेके जासो मामू घर के जासन कोका घर के जासन बाबा घर के जासन अरे बंधु घर के नहीं जाओ हेले आमे कुनुआ केन के आइछु केन के बंधु घर के आइछु केर बंधु से दिन बंधु जगत रानाथ जगन्नाथ पुरीर बड़ देउला बसिछन वर्तमानी गान उभा हैछन अरे रथरे थाई कर देखुछन जे किए काना करू छे बोल के सब मन के बिहु जन वाला सब देखुछन ती केन ए संसार रे केते काना घटी जाउ छे जे तो सखा जार खामा तार गामा जार नहीं खाऊ तार नहीं गऊ से जगत नाथ जगा बंधु केनता लुक जानी छ केंदा लुको अरे से भाव को निकट अभाव को दूर बाबू रे भाव रसिना ठाकुर अरे भाविला लोकन को जाइना पचार बाबू रे मथुरा को केते दूर से जगत नाथ जगन्नाथ का बोलछन जानी छ का बोलछा अरे भाव को निकट अभाव को दूर भाव रसिना ठाकुर रे बाबू अरे भाव रसिना ठाकुर भाविला लोकंको जाइन पचार अरे मथुरा को केते दूर हो सखा से मथुरा को केते दूर मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन भूली गलु मन भूली गलु मन अरे पागला मन अरे मूढ़ मन तोर मार गर्भरे जेन 10 मास रही करी थिलु हस्त जोड़ी गिरी थिलु हस्त जोड़ी कर जेन थिलु राम नामक जेन गायन करुथिलु करुथिलु इहादे से जिनिस के पासरी देलु का ज्ञान पाइलु इने तू का ज्ञान पाइलु जे बोली जुगे से जिनिस के से रामन नामक ते पासरी देलु आहा हैं सेथले कहछे का बोलछे? अरे मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन मातृगर्भ ज्ञान भूली गलु मन भूली गलु मन भूली गलु मन सखा ए केते देखाओ ज्ञानी पड़िया रे बुझिने पारु मनवा এইটা মিছা মায়ার দুনিয়া রে বুঝিনে পারু মনোয়া सखा हो गीत गाई देले हेनी पारे ए बुआ गीतर भाव अर्थ बुझौथबार दरकार हलिया माने हलिया गीत गासन ए बुआ का बोली गाछ चास टाइम ही गलाने देखबु जदी हलिया हल धरी थिबा नंगल रे नंगल धरी थिबा कोइट के हलिया गीत गासन जे भाव को निकट भाव को दूर गुदुर आर भाबिला लोकन को पचार जे मथुरा केते धर तो प्रकृति से भाव को निकट केनटा ए बुआ तार मीनिंग रखला ही ने जे मुई जबी है भाव को निकट केनता जबी जानती हाँ हाँ बोले खंदला नहीं बुहिती न बुआ अच्छा अभाव को दूरता हेटा भी नहीं जानी बुआ नहीं जाने नहीं जानी तो सखा साराला मन शुद्रदास तंकर महाभारत ग्रंथ रे लिखले का बोली लिख ले से भाव को निकट केंटा जे लिखले लिख ले का बोली केना प्रकार लिख ले केड़े सुंदर भाव रे लिखले साराला मन शुद्रदास केना केना प्रकार लिख ले का बोले करी
আরে ঘোর অর মৃগণী বিপদে পড়িলা আর আকুলে ডাকিলা রক্ষা কর নন্দ বলা ঘোর অরণ্যরে সুবাহু বনরে মৃগণীକୁ দিনে বিপদ পড়িছে কে বিপদ পড়িছে সে ব্যাধ কবলরে পড়িছে বিয়াঘ কমলা বলে মুই তো জানছো পরছা মুরুগ লটা ঘেসি পুরুক পুরুক মুই এন্তা বুঝালে বুঝিনি ব্যাধ বলে হচ্ছে সবর সবর সম্মুখরে পড়িছে আচ্ছা আচ্ছা সে সবর মৃগণীকে মারবার লাগি কেনতা করিছে কেনা করছে আরে এক পাখে অগ্নি জালি এক পাখে জাল আর পাখে সোন অছি এ পাখে সবর সখা তো সে সবর মৃগণীকে মারাবার লাগি কেনতা করিছে কেনা করছে গুটে দিকে অগ্নি অগ্নি বলে জুয়ে লগে দিয়েছে চুয়ে লগাই দিয়েছে গুটে দিকে এন্তা জাল টানে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ গুটে দিকে শ্বান বলে কুকুর যুগে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে দিকে নিজে ধনুষর ধরি করি জুগিছে তাকে মারবার লাগি জুগিছে পলাই বঞ্চবতী কাহে তিনি পুরো ঠাব নাহি বলছে বাধ্য মারমি বলছে তোরে তিনি পুররে ঠাব নাহি বলুছে হেলা মৃগণী কাঁ বলুছে কাম বলছে হে জগতর নাথ জগন্নাথ হে জগবন্ধু কৃপা সিন্ধু মই মরিগলে চলতা হেলে ইনে গুটে কথা হচ্ছে বলুছে কেন কথা আছে কাঁ বলি করে ভগবানকে নিবেদন করুছে কাম বলছে আরে মোর পছে পছে আসুছন্তি দুইটি সন্তান আর তাকু রক্ষা কর তুমি আহো ভগবান মৃগণী বলুছে মুই মরিগলে চলতা হয় হেলে মোর পছা পছে যেন ক্ষীর খিয়া ছুয়া দুইটা উছর হ্যাঁ মুই নি মরবার আগর সবর যদি প্রথমরে সে মোর ছুয়া মেকে ছুয়া মানকু মারি দিয়ে কেন মাথাটা পুত্রের মতো দেখি পারবা নাই বাবা কেন মাথাটা পুত্রের বিনা বঞ্চি পারবা নাই মজি পারে বলি করে ভগবানকে পাদ তলে যেতবেলে নিবেদন করুছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্তুতি করুছে এই সময়কে ভগবান কেন জায়গা নথিলে কেন জায়গা থিলে বৈকুণ্ঠপুরে থিলে আচ্ছা 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 মৃগণী কেন ডাকুছে কেন ডাকুছে সুবাহু বনর ডাকুছে আচ্ছা আচ্ছা সে সুবাহু বনর বৈকুণ্ঠপুরକୁ কেতে দূরতা ହେଇଥିବା 6-7 কিলোমিটার মানে কেতে কিলোমিটার 6-7 কিলোমিটার ହେଇଥିବା সত্য ହଁ ହଁ তুমি যাইছ কে ପୁରା 6-7 କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ହେବା সত্য সখা ତୋରଟା କହିବେ ତୁ यार କାଣା କହିବୁ ଯେ କହିବୁ আরে সুবাহু বনর বৈকুণ্ঠ